Kanongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze mu biganiro byo kuri uyu mugoroba. Nizere ko muriho mugira weekend nziza kuri iyi tariki ya 5 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2022. Kuko nabibateguje rero nta live show dufite uyu munsi, ariko nabasezeranije ko ndibuze gushyiraho ijambo rya Ministre w'Intebe wa Ministre w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo, akaba na Vice Premier Ministre wa Congo, aho yavugaga kuri radio Top Congo FM avuye mu butumwa bwo muri Angola, aho bari bahuriyeho delegation ya Congo yari yahuriye na delegation y'u Rwanda mu kugira ngo bagerageze kuganira ku buryo amahoro yagaruka mu gace ko mu burasirazuba bwa Congo. Muri interview rero yavuze yuko ngo Perezida Museveni yahamagaye Perezida Tshisekedi hari mbere gato ko bajya muri ariya muhuro cyangwa se mu kubonana na Perezida wa Angola. Niba ntibeshye bwari nabwo bwa mbere bari bagiye kubonana, ubwo yamubwiye cyangwa avuze ko yamutelefonnye kuri telefone. Museveni ahamagara Tshisekedi kuri telefone akamubwira ko ngo Kagame ntakubeshye. Aravuga ati ntakubeshye Kagame najya kuvuga ko nta bubasha afite bwo kuba yabwira M23 igasubira inyuma, kuko mwibuke yuko muri ibiganiro banavugaga ko mu bigomba kuganirwaho harimo kuganira cyangwa se ko M23 nayo yakwitabira ibiganiro by'amahoro hamwe n'indi mitwe irwanya ubutegetsi bwa Congo. Ariko condition cyangwa se ibyo bashyiriyeho M23 bakavuga ko igomba kubanza gusubira cyangwa gusubiza ubutaka yamaze kubohoza cyangwa gufata. Ibi rero bakaba byari muri bimwe bagomba gusaba muri Angola, bavuga bati bagomba kubanza gusubiza ubutaka bafashe. Noneho ubwo bantisipaga, ubwo batekerezaga ko Kagame ashobora kuvuga ko ntabwo afite ububasha, nta bubasha afite bwo kubabwira, yenda aravuga ati Kagame ashobora kubabwira ati niba M23 ntaho mpuriye nayo ntabyo mwabibabaza. Museveni yarabivuze, yarabitanguranwa mbere y'igihe abwira Tshisekedi ati ntakubeshye, ati jyewe nawe ati dufite ububasha kuba twabwira ati muve aho muri. Urumva rero icyo gihe byari birangiye, Kagame ntiyashobora kuba yakongera kubihakana, kandi yenda atazi n'ibindi Museveni ashobora kuba yavuze. Reka rero ntabatindiye, reka mwumve iri jambo. Ndabanza mbisegureho ko riri mu rurimi rw'Igifaransa, ariko igice naciye cyo muri iri jambo ni igice kivuga gusa kuri iki kibazo nari nabasezeranije hashize igihe kinini cyane, ariko kubera ko ngira ngo mutazajya mwibaza ko yenda ari ugushaka umugani ku shyushya urugamba, ni ibintu biba byavuzwe, biba bihari, ariko birumvikana ko media ni nyinshi cyane kugira ngo muzabibone, ntabwo wapfa kubyemera cyangwa umenye ko byavuzwe, ariko kandi ni nacyo nanjye mbereyeho. Ni nayo mpamvu ngira ngo mbibashyireho namwe mu byumve kuko nabibumviye. Rero nk'uko nabibabwiye, ntabwo ndi bujye live uyu munsi, tuzaburana ejo. Mukomeze mugire weekend nziza, isigaje umunsi umwe. Muryoherwe rero n'iyi minsi aho muri hose. Maintenant, est-ce que on peut déduire de là que le Rwanda reconnaît sa présence en RDC? Je ne pourrais pas vous l'affirmer parce que formellement, ça n'est pas ça. Mais dès lors que le Rwanda avalise ou participe à l'idée du retrait, ça signifie qu'il a un rôle à jouer. Des deux. Le président Museveni, peu avant que nous ayons la tripartite de Luanda, a appelé le chef de l'État. Je vous le dis, ce n'est pas un secret d'État. Pour lui dire que le président Kagame et lui étaient en mesure d'obtenir de M23 qu'il se retire. Et le président Tshisekedi a rappelé au président, ou a dit au président Kagame qu'il y a une possibilité qu'ils ont une magistrature d'influence incontestable pour obtenir que le M23 se retire nonobstant les dénégations par rapport à son soutien. C'est très important. Mieux encore,
la délégation rwandaise, qu'il s'agisse d'une rencontre au niveau ministériel ou au niveau de 3 chefs d'État, s'est érigé en porteur, en avocat des revendications du M23. Et les chefs de l'État a répliqué comme nous au niveau ministériel, on dit, tiens, mais vous êtes devenus les avocats du M23, c'est quand même curieux. Pour autant que ce sont nos compatriotes qui ont des problèmes, mais ça se traite entre nous Congolais. Comment vous êtes devenus maintenant des interprètes et les avocats? Donc de ce côté-là, moi je ne crois pas qu'on doit se focaliser sur ces débats. Mieux encore, en réunion ministérielle, lorsque le général James Kabarebe intervient, vous le connaissez, c'est un haut officier, c'est un homme d'armes connu à travers la place des Grands Lacs. Il a pris la parole pour nous dire, je reprends, pratiquement du mot à mot, Makenga, qui est à la tête du M23, qui vous attaque, ne réside pas au Rwanda. Il est en Ouganda. Ceux qui vous attaquent ne sont pas les M23 de Rwanda qui ont été désarmés. Ce sont les éléments d'un M23 qui se trouvent du côté de l'Ouganda qui leur donnent la logistique et le matériel. Vous comprenez? Et nous, on dit, mais pourquoi ils ne disent pas ça en face de l'Ouganda? Pourquoi ils ne disent pas ça en face de l'Ouganda? Donc, vous voyez que nos deux voisins sont impliqués dans ce qui s'est fait et nous devons accepter, nous devons noter que le fait que le Rwanda ait dit qu'on est d'accord pour le retrait, ait même répliqué en nous disant oui, retrait du M23, mais de votre côté aussi, il faut cesser de collaborer avec l'FDLR. Nous, on a dit, on ne collabore pas. Et c'est pour ça que dans la feuille de route, vous trouvez, je crois, au 4e point, si je ne m'abuse, nous instituons un comité, un mécanisme ad hoc pour vérifier les accusations réciproques de la RDC et du Rwanda relativement au soutien au M23, ça c'est nous, à la collaboration FDLR, ça c'est le Rwanda. Et le mécanisme est dirigé par un officier général de l'Angola. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai parlé que l'avantage, c'est que l'Angola et la CIRGN sont impliqués. Donc, je vais vous donner toutes ces explications pour qu'on comprenne mieux le sens de ce qui a été. D'accord. muramwumvira rero Rutundura avuga ko nta gushidikanya abaturanyi bafite mu ruhare rwabo no mu gushyigikira M23 ndetse ati n'ikimenyimenyi iyo tubabwiye tuti no M23 igomba kubanza gusubira aho yavuye ikava mu birindiro irimo baratubwira ko nta kibazo bashobora gusubirayo ariko namwe mukareka gukorana na FDLR tukababwira ko tudakorana na FDLR. Ibyo rero ni bimwe mu magambo ya Christophe Rutundura, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Congo, ndetse ni interview nini cyane yakozwe kuri Top Congo FM mu rwego rwo kugira ngo ababwire iby'amasezerano yavuye muri Angola ku muhuza wabo wagenwe na African Union na ICGLR. Hanyuma rero ku bindi reka mwumve iyi video ya VOA ivuga ku makuru yo mu karere harimo n'uruzinduko rwa perezida wahoze ari perezida wa Kenya mu Burundi. President Evariste Ndayishimiye muri kino gihe asanzwe ari nawe aramutswa ubukuru bw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC mu mpfunyapfunyo yakiriye Kenyatta nk'umuhuza mu matati ya Kongo. Inkuru tubazumenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza. Mubonano hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye mu cimbo c'umukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC n'uwahoze yarongoye igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta nk'umuhuza mu matati ya Kongo wamaze umwanya munini. Itangazo rusangi basohoye rivuga ko barabiye hamwe inzira za politike na gisirikare zokoreshwa kugira hatorwa umuti w'indyane ziri mu buseruko bwa Kongo.
barangije umubonano Perezida Ndayishimiye yavuze ko imirwi myinshi imaze gushira ibirwanisho hasi muri Kongo agahara mu ruganda ari M23 yatangaje ko mu biganiro bizosubira guhuza leta ya Kongo n'imihari y'inyeshamba ku wa 16 ukwezi n'abakuru b'amoko muri Kongo bazotumirwa. Kumefufuka vita nyingine tulikuwa kupanga hii M23, lakini nayo tuna moyo kwamba itasimamisha nayo, lakini inatusonga. Harusi y'intambara tutari twiteze ni ya M23, turizera ko itazoduhagarika ariko iratuzengereje. Mugabo ntiduhagarika mu nzira twafashe. Muri Afrika y'Ubuseruko turaba amasezerano y'indi mirwi na leta ya Kongo mu gihe ikibazo ca M23 kirabwa n'umugambi wa Rwanda. Ndahimbawe kubona imirwi myinshi yahagaritse intambara ikemera kuza mu biganiro vya Nairobi. Aho twegereye muri Kivu y'Ubumanuko twarihweje Mayimayi yarahagaritse, Gumino barahagaritse kurwana. Niyo mpamvu mu mishikirano ya Nairobi tubwirizwa gutumira abakuru b'amoko kubera imirwi myinshi yari ifite urwitwazo kwigwana mu rwego rwo kwirwanako ikingira ubwoko bwayo. Ariko Fidel Sebahizi ari kaminuza ku mpamyabushobozi ya PhD mu mategeko mpanavyaha kuri Liberty University muri Virginia, akaba n'umwe mu bahinga bakurikirana ibibazo vya Kongo, asanga gukumira M23 mu biganiro vya Nairobi ariko sarikomeye. Uko niko yavyiganijwe rya Amerika kuri telefone. M23 ishinjwa byinshi na leta ya Kongo, ariko kandi igizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyangwa se basa n'abanyarwanda ariko bakavukire muri Kongo. Tekereza yuko leta ya Kongo yari kwiriye kumva abo baturage bayo. Ibindi vuga yuko bafashwa n'ibindi bihugu hanze nk'u Rwanda n'ibindi bihugu, ibyo ni bindi, ariko nibanze yumve ibitekerezo by'abaturage babo. Naho kubafatira muri rusange bakabita amazina, bakabita yuko ari abanyarwanda badakwiriye kuba muri Kongo, ntabwo bizarangiza intambara. Nubwo babirukana uyu munsi kuko babirukanye muri 2013, bazongera bagaruke. Perezida Kenyatta nawe yashimye ukuntu ibihugu vya EAC bimaze kurungika abasirikare ku butaka bwa Kongo, maze ahamagarira bitarabikora kubifatira kwa karorero. Tunashukuru pia ya kwamba serikali ya Kenya na serikali ya Uganda pia wanaweza kutoa wanajeshi wa kwenda kuungana pamoja na Burundi ndio tuweze kutuliza. Turashima kandi kubona amaleta ya Kenya, Uganda yarungitse ingabo cyo kimwe n'u Burundi kugira bazane ituze muri karya karere. Bene wacu bakongomani babwirizwa kumenya ko intambara n'ibirwanisha atari wo muti. Umuti uva mu biganiro, abantu bakicarana bakumvikana maze bagatora umuti w'ingorane zabo. Kandi nshidikanya ko na bene wacu muri Kongo bazobigerako bafatiye akarorero ku byabaye mu Burundi bakagera ku mahoro n'iterambere aho kwama mu kigandaro gusesa amaraso n'ubwicanyi na maendeleo badala ya kilio ya damu na mauaji. Umonano haco wavuze ku nama y'abakuru b'isirikare vya EAC yumvikanywe ko n'abakuru b'ibihugu vy'akarere ku wa kabiri w'indwi hamwe n'inama idasanzwe y'abaperezida zokurikira. Injyane mu buseruko bwa Kongo zikomeje gukomera, aho ni yavuze ko ifite ubwoba ko zishobora gutandukira ibindi bihugu. Umuhari wa M23 wongeye gufata ibirwanisho mu mpera z'2021 umaze imisi wigarurira uturere twinshi cane muri Kivu y'Uburaruko, ukaba wagiriza leta ya Kongo kuba itubahirije amasezerano bagiranye yo gushira abagwanyi bawo mu gisirikare cy'igihugu. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka nibwo byemejwe n'inama ya ministre kumupaka uhuza Goma na Gisenyi ufungurwa ku ruhande rw'u Rwanda. Ku ikubitiro wafunzwe kubw'icyorezo cya COVID-19 mu mwaka wa 2020, hanyuma ibinyabiziga bitwara ibicuruzwa abari byo bibanza gukomorerwa kwambuka mu kwezi kwa 8. Mu kwezi kwa 12 k'uwo mwaka nibwo abacuruzi nabo bemerewe kujya muri Kongo. Nyuma yaho mu kwezi kwa gatatu abantu muri rusange bahise nabo bemererwa kwambukiranya imipaka. Kuri ubu hakomeje kuvugwa umutekano muke ku ruhande rwa Kongo bitewe n'imirwano hagati y'ingabo za Kongo n'umutwe wa M23. Umutekano ku mupaka warakajijwe, aho ibyangombwa umuturage ukeneye kwambuka yasabwaga byiyongereye, ndetse n'abasirikare batagaragara baba bagosuye umupaka. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.